1, 2, 3. Pagkalabli! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pagkalabli! So from Karaskal, ubiyahe ta karon paingon sa Hubason. So moadto ta karon sa Hubason kana na improvement ito daghan. So ato ning lagon karon uban ang atong kaubanan sa trabaho. Atong plano karon is magbanding ra ta dito paritag manok para paniud to nato. Food trip ta dito ginagmay ra, importante malipay ta para makauban po nato ang atong kauban nga pa nato malaag-laag sa uban lugar nga atong giadtuan. Shout out pinihunong. Ali. So shout out sa nakaila. Sticker daw. Sticker check. Shout out. Walang busim. Automatic. Let's go. Shout out. Di naman natin hintay. Bigla lang tayong tinamaan na walang kamalay-malay. So weather check ta karong adlaw so nindot ang panahon karon. Then Sunday pod karon. So enjoy ra ta karon nga adlaw. So let's go. So nata karon sa Kantilan, tabok ta paingon sa Carmen. So ato sa ni agian si Lablin. Mati. So nanata karon sa Hubason. Happy birthday, love.